बेलेग हामबाय जों दिनै गरबुक साब डिभिजननि যত দফা মগ চাকমা হালাম রূপ 19টা ট্রাইবनि যিনি গাयसननाय मिशन যিনি বাংলাদেশनि উপরা যিনি बुंबाराति प्रसारक जे इउनि सरकारनि अत्याचार खायमानि न जों खादुओ एबं सेलांगो अमताहायनो जों गरबुक साब डिभिजन অল ইউনাইটেড ঠান্ডা খাই जों ভুনুকা এবং আমি জব বাংলাদেশ ইউনি সরকার জব বলতে চাই আজকে গরবুক সাব ডিভিজন দাঁড়িয়ে যদি এরকম আমাদের আদিবাসীর উপর এবং প্রত্যেকটা বুদ্ধ হোক এবং খ্রিস্টান হোক ধর্মীয় উপরে আক্রমণ করে যদি বন্ধ না করে আমরা বাংলাদেশের 14 গ্রাম থেকে সব জায়গাতে আমরা ছিঁড়ে নেব এবং আপনারা শুনেছেন এবং ছাপুরমে আমরা বহারা কি বলেছেন যদি ইন্ডিয়া बाप तो बाप होता है बेटा तो बेटा है अगर बेटा को संभाल नहीं आता तो हम लोग डंडा मार के सबको हम भगाएंगे और बांग्लादेश छीन के लेंगे मैं गारंटी देके बोलता हूँ विश्वास देता हूँ अगर ठीक करो यूनियन सरकार हम तुमको उखाड़ फेंक देंगे ये हमारा विश्वास है बेलेग हामबाय जों दिनै गरबुक साब डिभिजननि যত দফা মগ চাকমা হালাম রূপ 19টা ট্রাইবनि যিনি গাयसननाय मिशन যিনি বাংলাদেশनि উপরা যিনি बुंबाराति प्रसारक जे इउनि सरकारनि अत्याचार खायमानि न जों खादुओ এবং সেলাंगो अमताहायनो जों गरबुक साब डिभिजन অল ইউনাইটেড ঠান্ডা খাই जों ভুনুকা এবং আমি জব বাংলাদেশ ইউনি সরকার জব বলতে চাই আজকে গরবুক সাব ডিভিজন দাঁড়িয়ে যদি এরকম আমাদের আদিবাসীর উপর এবং প্রত্যেকটা বুদ্ধ হোক এবং খ্রিস্টান হোক ধর্মীয় উপরে আক্রমণ করে যদি বন্ধ না করে আমরা বাংলাদেশের 14 গ্রাম থেকে সব জায়গাতে আমরা ছিঁড়ে নেব এবং আপনারা শুনেছেন এবং ছাপুরমে আমরা বহারা কি বলেছেন যদি ইন্ডিয়া बाप तो बाप होता है बेटा तो बेटा है अगर बेटा को संभाल नहीं आता तो हम लोग डंडा मार के सबको हम भगाएंगे और बांग्लादेश छीन के लेंगे मैं गारंटी देके बोलता हूँ विश्वास देता हूँ अगर ठीक करो यूनियन सरकार हम तुमको उखाड़ फेंक देंगे ये हमारा विश्वास है